Pakita ka rin ha. Ba't puro ako na naman ha? Go! Teng, 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 teng. Let's go! Let's go, 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 go. Pakita ka din. Let's go, baby! Yan ang aming pinakamagaling na driver. Pinakamagaling. Galing magbangga. Baka sumabit yung pit ko ha. Sinasabit ko nga eh. Let's go! Ore, 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 ore. Ore, 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 ore. Start! Oh my Hey, man. goodness. Where did I put this? Kati akap is watching right now. Yes, yes, yes! Yes, yes, yes. Where? Diyan lang, ilapag mo dyan. Ba yan? Dyan. Let's go! Di, dun pre. Dun sa may ano. Babanggayin kita eh. Babayaran mo ako. Saan ba? Yun o, ilagay mo lang dyan sa may ano. Oh. Napahanga mo si Kati. Kaya clap-clap daw. Let's go! Let's go, man! Okay, man. Turururun, turururun. Napapahawak ka. Oh! Bigyan mo yung sarili mo, dali. Oh, sige, dalawa. Wait lang. Asa na? Mais ka, huwag mo kong ilaglag ha. Baka tayo... baka, Antay ko nga lang eh. baka tayo mag-viral pre. Let's go, man. Pag ako malaglag eh, mag-viral tayo niyan. Okay lang malaglag yung cellphone mo ah. Wag ka. Rico, Rico. Maganda yan, tumaob eh. Una harap. Sagad ko na, sento balentong na yan. Pag pre. Let's go, baby! Sa loob? Ah? Sa loob? Tama na pre, baba mo na. Ha? Baba mo. Yung Koreano pre. Sila Panikoy oh. Nakakaya. Ay! Is... Hello? 안녕하세요. 차르님. An녕하세요. kulot! 안녕하세요, kulot! Let's go! Pakyut na naman si Andy, sabi ni Kati. Uchango, uchango! Pulgom. Pulgom. Kaja. Ye. 뭐야? 아니 이게 2대 아니 있어요. 아니 왕경 나와. 왕경.
강준경? 아, 여기 우목대하고. 차장님 있어요, 밖에. 황준경 아저씨가 이거 안 해. 전기장. 아니, 안 해도 돼. 괜찮아요. Ang pinakamalupit na driver. What time is it? Lo? Pupunta ng dalawa na to. Eh, ah, 앤디야, 예. 한달이라도 빨리 쳐. Pre, kunan mo si Panot. 아, 힘들어요. 나도 힘들어. 씨, 일해야 돼 우리는. 어제 열심히 했어요. 아, Pre, 아, 우리 더 열심히 했어. 이씨. pre, kunan mo si Panot. 저기 봐요. 좋아 안 좋아? 저기 봐요. 지금 청소 다 했어. Pre, kunan mo si Panot. 예? Kunan Ah? mo si Panot. 아. 아침 만돼요. 음수 먹어. 먹어. 음료수 먹어, 근데. 나 먹어 괜찮아요? 먹어. 괜찮아. 비эр. 맥주 없어요? 맥주 아니야? 이게 들어. 어제 술 많이 먹었어. 어? 왜 혼자 먹어요? 어제 같이 김경이 같이. 어. 아.